बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहली खबर कि जनरल बाजवा के लाहौर दौरे की मसरूफियात सामने आ गई हैं, वो आपको बताऊंगा। दूसरा, इमरान खान किस तरह से ताकतवरों की जिद को अब तोड़ रहे हैं। और एक आखिरी कोशिश जो थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस कोशिश में से भी कोई नतीजा नहीं निकला और बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है कि वो कोशिश नाकाम हो गई है। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टीवी स्क्रीनों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और मैंने भी आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुलतवी हो रहा है। उस वक्त तक आपको खबर ये मीडिया में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब चूंकि नजर आ रही है तो मैं आप उसके ऊपर मजीद कुछ रिसर्च करके आया हूं, कुछ मजीद चीजें चेक की हैं कि कौम को बेवकूफ बनाया गया। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के ऊपर कौम के साथ डबल गेम की गई। कैसे? क्या ये दौरा तय हुआ ही नहीं था और कौम को बेवकूफ किसने और क्यों बनाया, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पहली बात, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज चूंकि हफ्ते के रोज लाहौर के अंदर अच्छी खासी मुलाकातों और चीज़ों की बातें हमारे सामने आ रही थी, और चीज़ें ये थी कि डॉक्टर आरिफ अलवी भी यहाँ पे हैं, जनरल बाजवा भी यहाँ पे हैं, तो शायद यहाँ पे कोई बातचीत शायद हो जाए। लेकिन अब डॉक्टर आरिफ अलवी ने बाज़ाब्ता तौर पे आज लाहौर के अंदर ये बताया है। एक तो ने कहा ये ठीक है, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर मुशावरत हो, लेकिन अगर मुशावरत हो भी जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, वो हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर मामलात जो इदारे कर सकते हैं उनसे बातचीत इस लम्हे तक जरूर चल रही है। उन्होंने कहा इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूं, इलेक्शन जल्द हो जाएं तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से जरूरी नहीं हर काम उनसे मशवरा करके ही करूं, लेकिन हुकूमत और फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की जो अब तक कोशिश है उस हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी ने बताया है कि वो नाकाम हो गई है। दूसरी जानिब मैं आपको ये बात भी बताऊं कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके हवाले से नवाज शरीफ ने लंदन से बताया है कि सदर मुमलिकत हल्फ से रूगर्दानी करते हुए तहरीक इंसाफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। वो गैर आइनी काम कर रहे हैं, फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। हुकूमती जमातों को उन पर शदीद एहतराज है। मोहम्मद नवाज शरीफ कह चुके कि जत्थों की बात नहीं मानते, सदर का मुआखजा होना चाहिए। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो कोशिश जो कर रहे हैं, उस हवाले से अब बताया गया है कि वो कहते हैं जी हमने उनका मुआखजा करना है, और ये मुआखजा ठीक नहीं, ये मुआखजा इसलिए है कि वो काम कर रहे हैं जो आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा आइन इस बात की इजाज़त देता है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो अपोजिशन का लीडर है, जिसको आप कहते हैं शहबाज शरीफ, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रात को चोरी छपे मुलाकातें करें और बाद में मान भी जाए, फिर डिग्गी वाली खबरें आएँ तो आइन उसकी इजाज़त भी नहीं देता। अब मैं आपको एक और जो खबर असल में देना चाहता हूँ, वो खबर है मोहम्मद बिन सलमान से मुतालिक। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा एक्सपेक्टेड था 21 नवंबर को, लेकिन वो 21 नवंबर को पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब पहली बात ये होती है कि क्या ये दौरा शेड्यूल्ड था, यानी ये दौरा तय हो गया था, दौरा मुलतवी हुआ है, या अभी इसकी इनिशियल बातचीत चल रही थी और हुकूमत ने अपनी कामयाबी के तौर पे और अपने इस इमेज को और इमरान खान को डिफ्यूज करने के लिए पहले ही शोर मचा दिया कि देखें मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। तो वो इमरान खान ने 2014 में धरना दिया था तो शी जिनपिंग का दौरा उस वक्त मुलतवी हो गया था, लेट हो गया था, तो अब इमरान खान की वजह से मोहम्मद बिन सलमान का दौरा भी उस हवाले से कैंसिल हो गया है और इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, और ये है वो। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा रीशेड्यूल होने का इम्कान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा सी है। बताया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान तो मुलतवी हो गया है, लेकिन उनकी कुछ इंटरनेशनल मसरूफियात हैं और वो इंडोनेशिया जाएंगे। यानी हम उनके जो स्ट्रेटेजिक एलाए हैं, हम उनके लिए जो सारे काम करते हैं, हमारा दौरा अहम नहीं है, और वो वहां पे चले गए। अब एक शख्सियत जो आम तौर पे सऊदी अरब की ही पाकिस्तान के अंदर तर्जुमान है, हर हुकूमत में और सऊदी अरब में होने वाले हर सरकारी वफ्द का हिस्सा होते हैं, वो हैं जी ताहिर महमूद अशरफी। वो उस हवाले से ये कहते हैं कि सऊदी वली अहद को कुछ दूसरे ममालिक का भी दौरा करना था। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान के दाखिली मामलात के बायस मुलतवी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद ने अपने शेड्यूल के मुताबिक दौरा मुलतवी किया है और वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब ये इनकी बात है,
ان کے مطابق کچھ ان کی انٹرنیشنل مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے دورہ کیا گیا ہے. یعنی حکومت جو کہہ رہی ہے کہ وہ جی عمران خان کے احتجاج کی وجہ سے انٹرنل معاملات کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ رہے, یہ سفید جھوٹ ہے. میں آپ کو ایک اور خبر, انس ملک جو ہیں یہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں اور فورن آفس کو کور کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس بارے میں ان کا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں جو 7:33 پہ انہوں نے کیا. ہوپفلی the embarrassing postponement of MBS Pakistan visit serve as a wake-up call to Foreign Office high-ups, where they put their foot down and tell it to the other ministers and PM very clearly that Foreign Office should be the lead ministry and no premature announcement should be made. ان کے مطابق اب کم از کم فورن آفس کو, پاکستان کی وزارت خارجہ کو ہوش آ جانی چاہیے کہ ان کو یہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ اب آپ جو ہیں وزیر اعظم اور باقی منسٹرز اعلان نہ کریں, اور جب تک چیزیں نہ ہو جائیں تب تک آپ ان چیزوں کا اعلان نہ کریں, آپ اس وقت تک ان چیزوں میں نہ پڑیں جن کا آپ سے بنتا نہیں ہے. ایک اور ٹویٹ ان کا ہے, embarrassment in waiting but a lesson to the highest offices of the country as well to not make premature announcement before things are actually done. جس کا مطلب بہت واضح ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ابھی چیزیں طے نہیں ہوئی تھیں اور آپ نے یہاں پہ شور مچا دیا کہ وہ دورہ پاکستان کا کر رہے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا دورہ بھی طے نہیں ہوا تھا اور آپ نے بیسیکلی عمران خان کے اوپر امپیکٹ ڈالنے کے لیے شور مچا دیا, دورہ طے ہو گیا, دورہ طے ہو گیا. اب کینسل ہونے کے بھی آپ جوڑنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ دورے کے حوالے سے بات چیت ضرور چل رہی تھی, جیسے دورے ڈیٹس آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں, ہر ملک کی ہر شخصیت کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. تو یہ جھوٹ انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا صرف عمران خان کے حوالے سے کرنے کے لیے کہ ہم یہ کہہ سکے دیکھیں کہ عمران خان کی وجہ سے سارا کچھ ہے. دورہ ابھی طے ہی نہیں ہوا تھا, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دورے کو کامیاب نہیں بنا سکے تو یہ آپ کی نالائکی اور ناکامی ہے. تیسری بات, آپ جب سے حکومت میں آئے ہیں آپ کو سعودی عرب سے 1 ٹکا نہیں ملا اور آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے. کیا سعودی عرب نے آپ کو پیسے بھی اس لیے نہیں دیے؟ کیا عمران خان اس وقت احتجاج کر رہے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس گورنمنٹ کی اگر ڈومیسٹک لیول کے اوپر ایکسیپٹنس نہیں ہے تو کیا انٹرنیشنل ڈگنیٹریز اور ملکوں کو نہیں پتا کہ اس حکومت کے اپنے ملک میں کیا حیثیت اور کیا مقام ہے؟ تو اس لیے وہ چیزیں کریں جو لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. اب ذرا دوسری خبر تیسری سن لیجئے. جنرل باجوہ لاہور کے اندر تھے اور اطلاعات یہ تھی کہ ان کی عارف الوی سے ملاقات اور عارف الوی کی آگے عمران خان سے ملاقات, تو کچھ چیزیں ہوں گی. اب فوج نے ISPR کے اس حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے آج لاہور گیریزن کا دورہ کیا ہے اور یہ ان کا الوداعی دورہ ہے, اور انہوں نے لاہور گیریزن میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور الوداعی خطاب میں قوم کی خدمت کے لیے فوجی دستوں کے فرض کی ادائیگی کو سراہا. اور لاہور آمد پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی نے ان کا استقبال کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آفیشیل میٹنگز کے اوپر یا آفیشیل چیزوں کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر مصروف رہے. ایک خبر اور لے لیں, وہ ارشد شریف صاحب کے متعلق ہے, چونکہ وہ کنٹروورسی کم نہیں ہو رہی, کنٹروورسی بڑھتی جا رہی ہے. خبر یہ ہے کہ صحافی ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کے دوران بنائی گئی تصاویر لیک ہونے کے معاملے پہ تحقیقات نے پیمز اسپتال کی انتظامیہ نے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, جس میں ڈاکٹر نوید شیخ جو ہیں وہ ہوں گے, اور ڈائریکٹر اسپتال کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا. بھائی اس سے کیا ہونا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ پتہ ہے تصویریں کس نے لیک کی ہیں, کیوں لیک کرائی, ساری قوم کو پتہ ہے. سو یہ کمیٹیاں اور یہ نوٹسز کر کے وقت کا ضیاع جتنا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.